love you. Ito ang pangusap na hindi tanong pero masakit kapag walang sagot. Maybe I can't explain how much I miss you, but surely I can express how damn I love you. Love is not by saying I love you. It's all about the care, respect, and attention which proves that your love is true. Sa panahon karon, building na lang ni spark. Pero alam mo, yung nakakatakot sa pagiging masaya, yung posibilidad na bukas ay hindi na. So I'm Christian Lance, and this is my story. Ay, sorry, miss. Lance, ikulbaan ko. Ay, kulba. Nara ko si Muliyo. Good afternoon, Ma'am Luis. Lingkod, Lance. Yaya, Sheila sa si Mami. Ay, salawis ako sa tawgon. Oh, hi, darling. Nanaday ka? Hi, Mami. Good afternoon, tita. Have a seat. What brings you here? Tita, we have something to tell you. What is it? Mabuntis ko. What? Tita, unya sa... Ay, pagsabat nila ha? Pero tita... Ikaw! Gisalig ka, chika! Gisalig na kong anak ni mo! Pero unsa imong gibuhat? Ka mga bata pa ninyo? Pero ma, gigusto ni namo. We love each other. Love? Unsay alam niyo sa love? You are not that responsible enough to take care of baby. Amo rin kaya nung tita! Shut up! Imo giguba akong pagsalig nimo. You don't deserve my daughter. But ma... No buts! Guards! Pagdawsa ni siya! And you! I don't wanna see your face anymore! Tita, please! No! Kaya na ko silang yun! Mom, Ayaw please! sila ko ah! I Ayaw said sila ko no! ah! Yaya! Lock her in her room! Guards! No! Teka? Kinsa man ron? Lance, naalagi ka. Ano nakasunod makadalilikia ka? Ay, mga bodyguards, manggod, tanga-tanga kayo. Dali, sud. Pero Lance, unsaon man tani? Hi, Luis. No. Don't cry. Ay, sige, lak dire. Mura masad kag bata. Tiguang nakikang dako. Sige pa dyan kag hilak. Eh, pero si Mami? I think your mom is right. Huh? Are you breaking up with me karon pa? No, but maybe we'll just wait for the right time. And I'm planning to move. Move asa man. My parents are settling to States. Ano to sila na ako nga ato may mapuyo sa States. Nga ikaw, mabiling ka dito sa Philippines. So you are leaving me. Di ko musugot. Abi ba na kung dili ko nimo biyaan? Yes, of course. Dili dyan tigabiyaan. Pero... Then let me come with you. Ha? Unsa? Pero masupa ko ni mong mama? Yes, of course. Mukuyog ko nimo, Lance. Then okay. 5 a.m. Same place. Okay. Okay, bye. Muli na ko Bye. kay... Naanya tayo mga tanga-tanga guards. Bye! I Bye. thought everything was perfect, but I was wrong. Everything's meant to change, even love.
Wala kanina sa diri apa. Na, ano makita tong company ha? Memorable magud kini akong lugaran nak. Diri na ko ipagawas, ari ko moari kung na ako'y problems, sorrows, kanang problems sa akong office. Like karon na kanang ako'y problems sa office kanang ganan kay ko masagit like ingani god. Ikaw na, di ka masagit na. Ali na lang. Gitay na. Sige pa, sige pa. Okay, pakita ni Manak. Mao ni ang akong first nga nakatunan nga paper origami. Gitudloan ko ni sa akong mga kalug nga classmate. Kaning origami ha kay symbolizes ni sa dreams sa akong family. Antud karon maganawa. Bago na kay tong company. So, ikaw na ikipalo pa rin pero before that wish sa Hi Sam! Good afternoon sir! How's the department life sa It's all fine, sir. Kailan na gito sir? Sa matulog-tulo ka na? Sa side response, sir. Tapos kwanto nga, magdiwala ka kaliyo. Pero basta magsali sa mga asawa, sir. Magdiwala ka kaliyo. Huwag ka sa lalim. Uy, sir, ano sa loob? Ay, naman. Lagi ako. Tawat. Oh, basta. Ikaw daw. Ikaw daw ang pera sa kawan. Ano ko yung last month? Pero, gusto lang sinagawa mo. Okay? Sige lang bro. Ay, si mom and dad, si Lakaway. Yung man, di sila magpilagdanan. Ako pa sabi. Basta stress lang na sila. Ay, chill lang god. Madnok na po. Kasi mag-drop na. Relax lang god. Amaw, aray, kasakit. Pasok na lang isa sa imit, eh. Tara, pasok lang. Mali. Ako sa'yo na rin. Sorry, I'm late. Hi Chris, it's okay. You're just fine. Sa di itong tabian. Chris, I have to tell you something. This, after this, let us remain friends. Abok kay When we were young, I had this thing. excuse me for a minute. I'll just take this call. Yes, yes of course. Hello? Hello? What you were saying? I like you. What? You're joking, right? I'm serious. So now, sa bata-bata. What? Are you insane? Minyo na ko siyon. Nganong karon pa man? What do you mean? Naibig ko nimo sa una. Pero love na ko si Lance, although dili pareha sa una. We can work this out. But love na ko akong anak. Di ko gustong masakitan siya. Okay na. Di na ako kaya na mawa ka. Ay kabalakad. Di na maibawang sa imong anak. Okay, let's give it a
So, kita na. Wala ba ha? Sir! Oh, nalagi ka, sir! Oh, nakasad lagi ka diri. Musta naman? Gusto naman. Kailan, sir? By the way, nakabalita lagi ko news nga nagbuwag namang look. Let's not talk about it, sir. Oh, makamove on ra ka na. Sige, una lang ko. Sige, sir. Thank you. Sir. Sige, sir. Bye. Uy, si Paul gani lang ba? Basta gani ko rin. Oy, kaloy. Bato ka ni Conan. Kaya siya na, nananguyab niya, marjo guwapa. May ganit pa nananguyab niya ba? Hindi man ko ganahan niya, be like da. Bahala, madalang buwang. Chusy ka pa. Yucks! Pinoy, let's go, marjo guwapa. Bye. Kailan katong buyog sa mama ni Kon, si Elwa. Kailan to? Amigo to ni Papa ni si Il, si Luke, guro to bro. Sweet mura uyab din. Sabay kasi tignan na si Terence na. What's it all about? Kamu lang ang pagsulti ni Terence. Wala man siya, so spill it out na lang. Take this. Dili ni Tino, di ba? I don't know either. Di pa sa naman ni Terence na ko. Project ang picture ni siya, Dad? Yes, why? Take this. And I take this, Abilin. Uy, tinil na ala. Uy, bro, nasa si Il, bro. May mo sulti, bro. Uy, Sil, asa ka? Nako ito. Nang Sil, kailan ka ng look? Ano man? Wala eh. Pamata na lang yung mama. Tara, bro. Ayun, kung gusto ko siyang mama mo, nag-away sila. Maharap mo, wala sino Ay, noon, mas maayon mabuhay sa loob, isa magmalipayon sa bakak. Oy, hugo! Asa naman to siya, uy? Asa naman to siya, uy? Hey, censor the phone! Skut sa akong anak, wala pa sa nauli. Sige Brad, bigay, nakadaog ta. Ay, by the way, musta yung love life? Okay raman. Kami na sa babae na akong ipangandoy. Yaya. Isa mo na ba? Wala. Vibes and the Ruiz. Hey! Wait a minute! Hoy, Sean! Oy, Kusanas. Don't question me, traitor! Part ni Cassandra, barkada tika! Don't fool me! Sana, Brad, ano sa'yo problema na, Brad? Ay, pagka-pilapil nga rin. Immoral! Mahal ako siya! Pero asawa na ko siya! Ay, kung yung binuhangi! Nga na may anak! Ay, kung yung binangi! Huwag mo'y kaluoy! Yung Brad, barkada na lang ko. Mga traitor!
I love her! Tatiana. Asa naman yung si Ano siya makakita? Uy, gamuhan, wala mo lang po nga. Duwa ta. Uy! Uy, say pagkakot na ko, gagamot tayo ka din. Uy, serious ka ba? Hindi ka bisihan? Naman to siya iklakaw daw. Tapos. Okay, oh, sumuk ka tanan mga dunat ting. Tanan mo Bye. I love you. Please ko tell mama nga bisag nakasa siya nato. I still love her. Bye pa. Panaginip lang ba nung ika'y nakilala? Katabi sa klase, chikahan ang naging habit. Panaginip lang ba nung ika'y napatawa sa matalik na kaibigan na hindi na mamalayan? Hindi ko inakalang doon pala nagsimula. Love story hindi naasahan. Sa huli tayo pala sa isa't isa. Magkahawak ang mga kamay, magkasabay sa lakad ng buhay. Ang araw at ang buwan na ang nagsasabing ako'y sa'yo lamang at ikaw ay para sa'kin lamang. Parang panaginip lamang, parang panaginip lamang. Hindi ko inakalang doon pala nagsimula. Love story hindi naasahan. Sa huli tayo pala sa isa't isa. Magkahawak ang mga kamay, magkasabay sa lakad ng buhay. Ang araw at ang buwan na ang nagsasabing ako'y sa'yo lamang at ikaw ay para sa'kin lamang. Parang panaginip lamang, parang panaginip lamang, parang panaginip lamang, parang panaginip, parang panaginip. Your secretary told me nga 2 p.m. yung magawas. But it's almost 6. Stop it, Lance. Should I? I'm your husband. I'm just concerned. Stop it, Lance. I'm tired. Chris! Hey Chris, stop! Listen to me. Stop it, Lance. Gikapoy ko. Di mo kakasabot. Chris, ngano namasad ka? I told you, Lance. Gikapoy ko. So stop bothering me. Gikapoy ka? Sa unsa? Or should I say, ni kinsa? Magipang tabi, uy. Don't fool me. Ay kog buanga. Nakasagap kog storya nga you're dating with someone. Ako pa yung best friend. Yung sa imong buti pasabot. May sabton. Sabta, presidente makakas kumpanya. You're dating with my best friend. Si Sean Pagyod. Stop it! You're hurting me. Nyako, wako niyong pasakitan? Do you love Sean? Yes, I love him. I love Sean. Please stop. Sige, magbuwag na ta. Sure. Kana pa? Ugma dayon magpapirma kog divorce paper. Fine!
Ani duaw ra ko sa akong I mean ato ang anak. Oh, sige, ikan ko dito ko. Padong na sa kuli. Sige. Hey, Lance, basta. Okay ra. Una lang ko, napakailan ko. Sige, sige. It's been a year since my daughter died. A year of sadness, distress, and pain. It's also been a year when me and Chris divorced. I am aware that she's happy with Sean. Sean and I never talk. We just pass by each other like strangers. The past year was a total disaster. I realized that divorce is not a good way to solve marital problems. Divorce will only cause pain, especially to children. If only I can take back time, I will never sign the divorce. I regret all except her. Pero nasab na katong abot na si Sam. Sabi try, nasab ko na pagkatasan to give me everything. Because of Sam, everything has changed.